Maopay nga adlaw aton nga tanan. Ako ngayon hi Bisminda Abatias, punong barangay han barangay Mudboron. Kinalilipay ko pag sumataiyo nga usa ako nga benepisyaryo han Tingog or kan FM Romualdez. So didi ha barangay han akon siya han nga term na nakagpasa ako in resolution natagan ako hin covered court. Nakuha ko na ini nga desire han barangay kay actually ini nga covered court dugay na ini nga hingyap han akon han mga taga barangay. Damo nga activities itam nahihimo dida under rain or shine, mga kabataan nakakagmulay, generating income gihapon hiya na kay nagkamay ada kami hin resolution nga kung ano nga activities nga igiheld namon dida. Inin may ada kami mga corresponding amount. Nanlabot lahini nga covered court. Nagkami nagihap kami nga nihin pneumococcal vaccine. Dako talaga ini nga bulig, nga diri la ini ang taga barangay ang nakatagamtam hini. Ang nearby barangay kay nag-invite ako kay damo ini nga slot nga ginhatagan niya amon. So damo diri la barangay Mudboron ang beneficiary, nearby barangay nga bisan ang mga taga munisipyo gihapon nakatagamtam hini. Damo gihapit amon nga mga beneficiary, educational beneficiary. So may da mga educational assistance sa ginahatag. So damo itong nakatagamtam din nga amon mga estudyante. Well, in fact, iba mga graduating na, may dagihap naka-graduate na, may dagihapon nakakatagamtam gihapon kami nga nihan boreal, medical, financial assistance. Para kan aton kung Congressman FM Romualdez, thank you so much po. Dako talaga iti mo na ibulig nga diha amon nga barangay nga ini nga covered court usa ini nga makakatugon hit amon mga panginahanglan kay income generating ini hapagkayan ha.